पठान अपना बदला लेकर रहते हैं। पठान कभी भी अपने ऊपर हुए जुल्म को माफ नहीं करते। इस राफी पठान को देखिए जो इंतहाई खूबसूरत नौजवान है और साथ इसकी खूबसूरत बीवी को देखिए। जनाब अली इसकी बीवी इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन इस शख्स ने अपनी बीवी की जान लेने वालों को हमेशा की नींद सुला दिया। अब ये कहानी है क्या? राफी पठान को लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों सराह रहे हैं और साथ ही साथ सवात पुलिस के डीपीओ ने गले लगाकर इसका शुक्रिया भी अदा किया। जनाब अली राफी पठान जिसके यहाँ बेटे की पैदाइश होने वाली थी और बीवी की तबीयत इतनी खराब हुई कि अचानक से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। इसके हाथ में 1,40,000 रुपया था। अब 1,40,000 रुपया पकड़ा कि हॉस्पिटल में पैसों की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि डॉक्टर्स मेरी बीवी को एडमिट कर लें और अल्लाह ताला मुझे आज ही औलाद की नेमत से नवाज दे और मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हो जाएं। सवात का राफी पठान अपनी बेगम को लेकर घर से निकला तो रास्ते में 5 से 6 डाकुओं के साथ इसका सामना हो गया। अब 5-6 डाकुओं ने इसको रोका। रोकने के बाद इसकी तलाशी शुरू कर दी। तलाशी शुरू की तो अव्वल तो कोशिश करते रहे कि इसकी गाड़ी छीन ले। गाड़ी जब उसने कहा कि गाड़ी आप ना ले, मेरी बीवी की सिचुएशन देखें, अगर मैं हॉस्पिटल से लेट हो गया तो मेरी बीवी की जान जा सकती है, लेकिन उन 5 से 6 डाकुओं को किसी भी किस्म का कोई तरस नहीं आया और ना उन्होंने इस शख्स को जाने दिया। अब मुतालबा ये करते रहे कि तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं तुम हमें दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। जब उन्होंने देखा कि राफी पठान के पास 1,40,000 रुपए है तो राफी पठान ने कहा कि यार 40,000 आप रखो, 1 लाख मेरे पास रहने दो क्योंकि मेरी ये जमा पूंजी है, अस्पताल जाऊंगा वहां पर पैसों की जरूरत होगी, अगर पैसे मेरे पास नहीं होंगे तो मेरी बीवी का इलाज कैसे होगा। लेकिन इसके बावजूद उन डाकुओं ने इस शख्स की बात ना मानी और इसको लूट लिया। अब तकरीबन 1 घंटा ये मामला चलता रहा। डाकुओं ने राफी पठान और इसकी बेगम को रोके रखा। 1 घंटे बाद जब डाकुओं ने छोड़ा इसको लूट मार कर ली और जैसे राफी पठान अपनी बेगम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने बीवी को फौरन एडमिट कर लिया। एडमिट करती कहा कि आपकी बीवी की हालत बड़ी नाजुक है, हमें इसका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह भी कहा कि दुआ करें कि आपकी बीवी और आपका बेटा बच जाए। डॉक्टर्स राफी पठान की बेगम को एडमिट करते हैं। एडमिट करने के कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स की टीम बाहर आई और आकर राफी पठान से माफी मांगने लग पड़ी। माफी मांगी कि हम आपकी बीवी और आपके बेटे को नहीं बचा सके। राफी पठान चीखो पुकार करता रहा कि मेरी बेगम मैं लेकर आया हूं, तबीयत खराब हुई, वजह क्या बन गई। डॉक्टर्स ने कहा कि आपका हॉस्पिटल लेट पहुंचना आपकी बीवी और आपके बेटे की मौत की वजह बनी। अब ये सुनने के बाद राफी पठान ने अपनी बेगम और अपने बेटे को, यानी कि जो बच्चा दुनिया में आने वाला था, खत्म हो चुका था, तो वहीं पर छोड़ा और छोड़ने के बाद अपने दोस्त के पास चला गया क्योंकि इसको इस बात का इल्म था कि मेरी बीवी आज अगर दुनिया से गई है तो उसकी वजह वो 5 से 6 डाकू हैं जो अगर मुझे रास्ते में ना रोकते तो शायद मैं वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाता, मेरी बेगम का इलाज होता और मैं बाप बनता, मेरा बच्चा दुनिया में आ जाता। अपने दोस्त के पास गया, फैसला किया कि मैं उन तमाम डाकुओं को हमेशा की नींद सुला दूंगा। दोस्त के पास जाकर उसको कहा कि यार मुझे असला चाहिए, मुझे ज़रूरत है। दोस्त ने कहा भाई खैरियत तो है। उसने कहा बस आप मुझे असला दे दो, बाकी मैं जानूँ या मेरा रब जाने। जनाब अली अपने दोस्त से असला पकड़ने के बाद उस रास्ते में निकल पड़ा जिस रास्ते में उन डाकुओं ने इस शख्स को लूटा। इसको पता था कि इनका रूट यही है, यहीं पर ये लोगों को लूटते हैं। उस जगह पर जाकर रात के 2 बजे इस शख्स ने 3 डाकुओं को मौके पर ब्रेस्ट मारकर खत्म कर दिया और मजीद 3 डाकू जिन्होंने गोलियों की आवाज सुनने के बाद वहां से भागने में बेहतरी समझी तो राफी पठान ने उनका पीछा किया, उनमें से भी 2 लोगों को खत्म कर दिया। यानी कि 5 लोगों को राफी पठान रात के 2 बजे खत्म कर दिया कि इन्होंने मेरी बेगम और मेरे बच्चे की जान ली है। उसके बाद राफी पठान को इस बात का एहसास भी था, यकीन भी था कि अब मैंने 5 लोगों को कत्ल कर दिया, जो मेरी बाकी की जिंदगी है वो अब मैं जेल में गुजारूंगा क्योंकि 302 मुझ पर लग जाएगी और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस मुझे छोड़ दे या पुलिस मुझे बोले कि हमने आपको माफ कर दिया। राफी पठान उस जगह से वापस हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचते ही अपनी बेगम और अपने बेटे को, जो कि दोनों बेजान थे, उनको पकड़ने के बाद घर जाके उनकी तदफीन का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। सुबह होते ही अपनी बेगम और अपने बेटे को दफन कर दिया। साथ ही सवात के एक पुलिस ऑफिसर टीपीओ की राफी पठान को कॉल आई और राफी पठान को इस बात का पता चल गया था कि अब पुलिस को शायद मेरे बारे में पता चल गया है कि उन 5 लोगों को मैंने कत्ल किया। तो वो ये जहन बनाकर गया था कि जाऊंगा तो मुझे हथकड़ी लग जाएगी, जाऊंगा तो मुझे जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाएगा। जैसे राफी पठान थाने पहुंचा उस पुलिस ऑफिसर को मिलने के लिए, कमरे में दाखिल हुआ तो उस डीपीओ ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया और गले लगाकर माफ़ी मांगता रहा कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आपकी बेगम और आपका बेटा दुनिया से चला गया। रात को पुलिस मुकाबले में वो एक फ़र्द जो बचा था उसको भी मार दिया गया। आपने उन 5 लोगों को ख़त्म करके अपना बदला ले लिया। हमें आपसे कोई गर्ज नहीं है, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, आपको कोई जेल की सलाखों में नहीं डालेगा। ये सुनने के बाद राफी पठान की आंखें नम हो गई। राफी पठान ने तो अपना हक अदा कर दिया,
خون کا بدلہ خون، کیونکہ اس کی بیوی کو مارا گیا، اس نے اور 5 لوگوں کو مار دیا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا رافی پٹھان نے ٹھیک کیا؟ رافی پٹھان اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ کتنے گھر خراب کرتے، کتنے لوگوں کو لوٹتے، ان لوگوں کی بیچاروں کی جمع پونجیوں کو لوٹتے جن لوگوں کو رافی پٹھان نے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ رافی پٹھان کی بیگم کے درجات بلند کرے۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی رافی پٹھان کی بیگم یا بیٹا تو دنیا میں نہیں آ سکتا، لیکن رافی پٹھان کو کم از کم اس بات کا سکون ہو گیا کہ جن لوگوں نے میری بیگم کو مارنے میں کردار ادا کیا، میں نے ان کو ہمیشہ کے لیے سلا کے ختم کر دیا۔ ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ رافی پٹھان نے جو عمل کیا وہ ٹھیک تھا، اور اس کے بعد پولیس آفیسر نے بلا کے جو ان کے ساتھ کیا وہ ٹھیک تھا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کہ میری بیوی آج اگر دنیا سے گئی ہے تو اس کی وجہ وہ 5 سے 6 ڈاکو ہیں، جو اگر مجھے راستے میں نہ روکتے تو شاید میں وقت پر ہاسپٹل پہنچ جاتا، میری بیگم کا علاج ہوتا اور میں باپ بنتا، میرا بچہ دنیا میں آ جاتا۔ اپنے دوست کے پاس گیا، فیصلہ کیا کہ میں ان تمام ڈاکوؤں کو ہمیشہ کی نیند سلا دوں گا۔ دوست کے پاس جا کر اس کو کہا کہ یار مجھے اسلحہ چاہیے، مجھے ضرورت ہے۔ دوست نے کہا بھائی خیریت تو ہے؟ اس نے کہا بس آپ مجھے اسلحہ دے دو، باقی میں جانوں یا میرا رب جانے۔ جناب علی اپنے دوست سے اسلحہ پکڑنے کے بعد اس راستے میں نکل پڑا جس راستے میں ان ڈاکوؤں نے اس شخص کو لوٹا۔ اس کو پتہ تھا کہ ان کا روٹ یہی ہے، یہیں پر یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اس جگہ پر جا کر رات کے 2 بجے اس شخص نے 3 ڈاکوؤں کو موقع پر بریسٹ مار کر ختم کر دیا، اور مزید 3 ڈاکو جنہوں نے گولیوں کی آواز سننے کے بعد وہاں سے بھاگنے میں بہتری سمجھی تو رافی پٹھان نے ان کا پیچھا کیا، ان میں سے بھی 2 لوگوں کو ختم کر دیا، یعنی کہ 5 لوگوں کو رافی پٹھان رات کے 2 بجے ختم کر دیا کہ انہوں نے میری بیگم اور میرے بچے کی جان لی ہے۔ اس کے بعد رافی پٹھان کو اس بات کا احساس بھی تھا، یقین بھی تھا کہ میں نے 5 لوگوں کو قتل کر دیا، جو میری باقی کی زندگی ہے وہ اب میں جیل میں گزاروں گا، کیونکہ 302 مجھ پر لگ جائے گی اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پولیس مجھے چھوڑ دے یا پولیس مجھے بولے کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ رافی پٹھان اس جگہ سے واپس ہاسپٹل پہنچا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اپنی بیگم اور اپنے بیٹے کو، جو کہ دونوں بے جان تھے، ان کو پکڑنے کے بعد گھر جا کے ان کی تدفین کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ صبح ہوتے ہی اپنی بیگم اور اپنے بیٹے کو دفن کر دیا۔ ساتھ ہی سوات کے ایک پولیس آفیسر ٹی پی او کی رافی پٹھان کو کال آئی، اور رافی پٹھان کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ پولیس کو شاید میرے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ ان 5 لوگوں کو میں نے قتل کیا، تو وہ یہ ذہن بنا کر گیا تھا کہ جاؤں گا تو مجھے ہتھ کڑی لگ جائے گی، جاؤں گا تو مجھے جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا جائے گا۔ جیسے رافی پٹھان تھانے پہنچا اس پولیس آفیسر کو ملنے کے لیے، کمرے میں داخل ہوا تو اس ڈی پی او نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور گلے لگا کر معافی مانگتا رہا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ کی بیگم اور آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ رات کو پولیس مقابلے میں وہ ایک فرد جو بچا تھا اس کو بھی مار دیا گیا۔ آپ نے